the Zoom meeting, and we had a very grateful, very nice Zoom meeting before, and I hope with you, both of you, both of you, we will as well. Okay. First, I want to introduce myself. My name is Hairunas. You can call me Hairunas. Hairunas, nice to meet you. Nice to meet you too, both of you, Sabina and Dilber. Okay, let's start. Yeah, I'm so sorry. Before we start, I want to ask you, do you speak Turkish? Yes. Okay, good. Okay, let's start. So we want to start from our presentation, and we need to share our screen. Okay, you can share. So can you give the access to Ms. Dilbar so she can share it? Okay. Ms. Dilbar, I'm so sorry before. Can you say in English shortly after you give your presentation? Not after, but after you speak, I will speak in Indonesian. I will translate it because some of our audience maybe they don't know English. Okay, I understand. So you want us to do the presentation, and after that, to wait a little for your translation? Yes. Okay, nice. So do you want us to talk in English or in Turkish? English. English. Okay. Yes. Okay, of yeah. course. Wait a minute. Before you started, I want to introduce you, both of you, to our audience. Teman-teman, jadi tamu kita pada malam hari ini adalah namanya Miss Sabina dan Miss Dilber. Beliau berdua adalah representatif dari Üsküdar University, yang mana tadi sudah kita sampaikan bahwa Üsküdar University ini adalah salah satu universitas kampus swasta terbaik di Istanbul, Turki, dan kampus ini berlokasi di Turki, dan mereka berdua adalah representatif dari International Office dari Üsküdar University dan akan bersama kita. Dan seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini sudah ada profil dari Üsküdar University, dan mereka berdua akan start untuk demonstrasi dan memberikan informasi ke kita tentang Üsküdar University terkhusus. Jadi malam hari ini adalah topik kita adalah Medicine Faculty at Üsküdar University. Yes, Dilber, time is yours. Dear sir, can I ask you for something? Yes, of course. We want to ask our students to open their cameras because we also want to see them. We want to talk with them. You understand? Okay. Sure. If it's possible. Possible, of course, possible. Thank you so much. Ya, no problem. You are welcome. Jadi teman-teman, sekali lagi, jadi topik kita pada malam hari ini adalah Üsküdar University. Üsküdar University dengan topik Medicine Faculty. Okay, if you are okay, we can start. Yeah, you can start. Okay, dear students, I'm Sabina Azizova from Üsküdar University International Office, and it's a big pleasure to be here with you today, and I hope you are going to enjoy the time we spend together. Okay. So, good afternoon. Okay, I'm waiting. Okay, I will translate. You speak to Indonesian. Teman-teman, jadi yang akan menjelaskan pada kita adalah Miss Sabina dan Dilber. Jadi tadi dia menyampaikan kita terima kasih selamat datang dan terima kasih atas undangannya untuk bisa menjelaskan Üsküdar University. Yes. Good afternoon, dear students. I am Dilber Alieva. We with my colleague are going to share with you some of the most important things about one of the best universities in Istanbul. So let's discover Üsküdar University together. Ya, tadi mereka berdua ini adalah dari satu tim dari Üsküdar University, dan dia tadi menyampaikan good afternoon, selamat sore, karena di Turki itu masih sore ya.
karena kita sudah malam. And Dilber and Sabina, in Turkey you are in afternoon, right? But in Indonesia we have reached night at 8 o'clock right now in Indonesia. Yeah. On March 3rd, 2011, Üsküdar University has been officially established. Yes. Oh, sir, do you want us to do the stop after each of slides, or how we can stop in order you to translate it? You can explain, for example, one slide. Then you said you explain one slide. Then after that, I will translate it. After I translate, you can continue. Okay. So after each slide, we will after wait. Each slide, yes. Tamam, understand. Okay. Tamam. Evet. So, our university gives the education in the most effective way in the heart of Istanbul, Üsküdar, opening the doors of a brand new understanding in higher education. Our campuses are very close to the bus stations, metro, traditional Istanbul metro bus, and ferry port. In other words, all meanings of transportation in the metropolis. Yes. Oh, sorry. I forgot to unmute my microphone. No problem. Jadi teman-teman sekalian, jadi Üsküdar University ini adalah kampus yang terletak di Istanbul, kota metropolitan, dan Üsküdar ini didirikan pada tahun 2011 3 Maret, dan kampus ini berlokasi di Istanbul dan berada di seperti kita kayak metropolitannya Jakarta gitu, letaknya pas di pusat kota dan sangat mudah dijangkau oleh banyak transportasi, bus, metrobus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di peta, beliau menunjukkan lokasi Üsküdar University pas berada di pusat kota metropolitan Istanbul. Yes. Okay, our university is thematic university of health and behavioral sciences, having a multidisciplinary organization of positive and social sciences on common grounds have been one of the most important developments in the 21st century. The association of positive sciences seeking the reality of social sciences seeking the good, the beautiful, as well as the truth has been a new trend, especially in the United States. Academic structures that strive to understand social phenomena and human behavior. I'm so sorry. And human behavior, criminal and terrorist behavior have been increasing gradually. Oke, teman-teman, jadi Üsküdar University ini bisa kita katakan adalah sebagai universitas tematik pertama yang ada, universitas tematik swasta pertama yang ada di Turki. Dan universitas ini mereka memfokuskan diri kepada health and behavior sciences, yang mana memfokuskan kepada ilmu-ilmu kesehatan, dan seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu kita fokus ke jurusan medicine, yang mana jurusan ini bisa kita katakan adalah salah satu jurusan terfavorit di Turki, terkhusus di kampus ini. Dan kampus ini mereka mempunyai jurusan-jurusan selain kedokteran tentunya, dan seperti teman-teman lihat having multidisciplinary organization of positive and social science on common grounds have been one of the most important development in 21st century. Dan juga academic structure yang ada di kampus ini itu mereka tuh mengarahkan kita untuk memahami fenomena sosial yang ada dan mengarahkan kepada sifat manusia dan sangat bermanfaat bagi kehidupan disiplin ilmu yang ada di kampus mereka ini, mengarahkan kepada pemahaman terhadap nilai-nilai ilmu eksak dan ilmu-ilmu sosial. Yes. Mm-hmm. Of course, there are so many universities all over the Turkey and Istanbul. You can ask, why do we choose this university?
Dear students, we are preferred for many reasons, but we try to choose several main. Üsküdar University has 5 faculties, vocational school, 5 institutes, 29 research and application centers, and over 50 laboratories. Oke, jadi Uskudar University ini apa namanya? Mungkin teman-teman tahu selama ini kan kita banyak mempromosikan kampus-kampus swasta dan kampus-kampus negeri yang ada di Istanbul bervariasi berbagai macam gitu. Nah, kenapa harus kita memilih Uskudar University sebagai tempat studi kita? Uskudar University adalah salah satu kampus swasta terbaik yang mereka mempunyai 5 fakultas dan vocational school ini setingkat. Kalau vokasi ini setingkat D3 atau D4 gitu, D1, D2, pokoknya di bawah sarjana gitu vocational school ini. Dan secara umum mereka punya 5 fakultas, vocational school ada 5 institut. 5 institut ini maksudnya adalah institut untuk pasca sarjana. Untuk pasca sarjana tergabung dalam institut ini. Itu ada 29 research dan application center dan mereka mempunyai 50 laboratorium. Sabina and Dilbert, after this, can we make a point emphasize on medicine faculty? Of course we can. Yes. By the way, dear sir, after the presentation, we will wait for the questions from your side, from the side of our dear students, Yes. about the medicine or any other questions. Oh, yes. So Okay. you're most welcome to ask, okay? After Yes, the okay. presentation. All right. Okay, so next. So next, our dears, the number says it's all. We have 4 campuses, 120 programs, more than 22,000 students, 413 academicians, and 412 Erasmus universities. Okay. Yes. Jadi teman-teman, Uskudar University ini mereka mempunyai kalau lokasi kampusnya mereka mempunyai di 4 tempat karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Istanbul kan adalah kota yang cukup padat di Turki. Jadi beberapa kampus mereka tidak bisa melokasikan dalam satu kampus itu semua fakultasnya ada di satu lokasi gitu. Jadi ada di beberapa lokasi tapi tetap berada di Istanbul, tidak jauh-jauh lokasinya itu. Jadi ada 4 center kampus gitu. Kemudian mereka mempunyai 120 program dan mereka mempunyai more than 22,000 students. Wow. Jadi mereka mempunyai lebih dari 22.000 mahasiswa yang sedang belajar dan mereka mempunyai 513 akademisi. Dan yang paling unik teman-teman sekalian adalah yang luar biasa di kampus-kampus di Turki itu adalah termasuk Uskudar University ini, yaitu mereka itu mempunyai kerjasama dengan 412 kampus di luar Turki. Artinya Erasmus adalah sebuah program pertukaran pelajar yang mana semua orang Turki ataupun orang asing itu bisa mengikuti program ini. Jadi mereka mempunyai kerjasama dengan 412 kampus di luar Turki dan commonly itu secara umumnya kampus-kampus itu berada di negara-negara Eropa. Yes. So, dear students, Üsküdar University has no alternative in the clinical and practical environment for students who are interested in psychology and behavioral health sciences. In bioengineering, Üsküdar University is the second to none, offering clinical and research opportunities such as the production of brain battery, neurostimulation, and neuroimaging laboratories, and health physics studies. In computer engineering field, Üsküdar University has no alternative in the clinical infrastructure required for students on the brain-computer interface. Oke. Jadi salah satu alasan, bukan salah satu sih teman-teman, maaf. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih Uskudar University sebagai tempat studi kita, adalah tadi dijelaskan bahwa beberapa ilmu jurusan-jurusan yang sangat unggul di Uskudar University itu adalah health science, jurusan kesehatan, ilmu-ilmu kesehatan, terus juga psikologi, itu sangat unggul di kampus ini. Dan di jurusan, jadi walaupun kampus ini tuh sebenarnya mereka lebih memfokuskan ke
ke ilmu-ilmu kesehatan, tetapi tetap di sektor lain ada, bukan sektor lain, mohon maaf, di jurusan lain itu ada jurusan teknik juga gitu. Jadi walaupun di samping jurusan kesehatan mereka juga punya jurusan teknik, dan jurusan teknik ini mereka memproduksi brain battery. Saya juga nggak paham brain battery apa, nanti kita boleh tanya lebih lanjut. Terus ada neurostimulation, ada neuroimaging laboratories, dan health physics studies. Dan di bidang teknik komputer mereka ini ada mungkin ini salah satu teknologi dalam pengembangan ini, brain computer interface. Saya juga kurang paham, ini mungkin anak-anak komputer paham ya. Brain computer interface dan artificial intelligence ini beberapa keunggulan mereka di bidang tadi. Ada engineering juga, selain kesehatan tentunya mereka juga mau di bidang engineering. Yes. Okay. Üsküdar University will be providing the training of software psychology, focusing on the development of user-friendly software. We process the infrastructure that will enable the clinical experience in neuropsychiatry for the programs in the Faculty of Health Sciences and in the Vocational School of Health Sciences. We adopt an understanding of professional intelligence in healthcare management department. Üsküdar University has no alternative for those who pursue a career in behavioral genetics, in molecular biology and genetics field. We offer our students the opportunities to pursue double major degree and minor programs. We are quite experienced in child and adolescent mental health, family counseling, and mind training. Üsküdar University adopts a multidisciplinary approach in psychology, philosophy, health genetics, and engineering sciences, and so on. Oke. Keunggulan lainnya adalah Üsküdar University ini mereka mempunyai semacam training software psychology. Ini mungkin untuk para mahasiswa yang tertarik di jurusan psikologi, dan mereka mempunyai kayak, saya juga nggak paham nih maksud software psychology ini seperti apa, mungkin semacam tes psikolog yang mana mereka mungkin sedang mengembangkan software ini agar bisa dipakai dan bermanfaat untuk ilmu-ilmu psikologi. Kemudian juga mereka ini juga berpengalaman dan sangat paham dalam pengembangan ilmu social service dan pediatrik. Dan juga mereka ini juga mempunyai klinik-klinik neuropsikiater atau neuropsikiater, yang mana program ini itu ada di Fakultas Health Science dan Vocational School dan Health Service. Dan Üsküdar University ini juga jadi teman-teman, sebagai info tambahan bahwa Üsküdar University nanti ini secara umum ketika teman-teman itu ngampus atau bersekolah di kampus ini, itu nanti mereka akan memberikan semacam info-info karir setelah teman-teman menyelesaikan studi di sini. Jadi mereka ada semacam kayak departemen, yang mana departemen ini bisa membantu teman-teman untuk meniti karir setelah selesai dari Üsküdar University dan tidak lepas dari ikatan alumni Üsküdar University. Kemudian juga mereka juga menawarkan double major juga. Jadi teman-teman yang maksudnya bisa mengejar nilai-nilai akademik dengan baik, teman-teman bisa kuliah dengan double major, artinya kuliah dengan 2 jurusan sekaligus. Jadi ada tawaran seperti itu dari mereka. Dan Üsküdar University ini juga mereka mengadopsi banyak sekali disiplin ilmu, pendekatan psikologi, filosofi, terus juga ilmu-ilmu kesehatan, genetik, dan ilmu teknik. Yes. Yes, sir. I want to emphasize that our university provide the opportunity to the students to do the double major. This is very important because in most of universities, the students cannot do this. So please kindly asking you to translate my words to our students. Oke, dari tadi mereka memberikan penekanan teman-teman bahwa
beberapa kampus di Turki lain itu mereka tidak mengizinkan untuk kita itu melakukan double major. Tetapi kalau kampus Uskuda University ini salah satu keunggulan mereka ini memberikan kesempatan untuk para student mereka untuk double major. Seperti itu. Yes. Thank you so much. So, dear students, besides of the international office, we have the Erasmus office in our university. The Erasmus office, like the Erasmus Student Mobility Program, offers students the opportunity to undertake a period of study or work. Studying in our university, you have an internship opportunity in Europe and an opportunity to study abroad with more than 400 Erasmus agreements with the country and more than 1,000 international students. Oke, seperti tadi yang kita jelaskan di awal, teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali kampus-kampus di Turki itu mereka tuh mempunyai kerjasama internasional dengan kampus-kampus yang ada di negara-negara Eropa. Nah, salah satunya adalah kampus Uskuda University ini, mereka itu juga mempunyai kerjasama pertukaran pelajar. Ya, ini pertukaran pelajar untuk mahasiswa-mahasiswa mereka untuk bisa melakukan pertukaran pelajar ke negara-negara Eropa. Jadi mereka mempunyai kerjasama dengan lebih dari 20 negara Uni Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan negara-negara Skandinavia, dan kesempatan untuk studi dual di luar negeri, dan mereka total mempunyai lebih dari 400 kerjasama internasional dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, atau maksudnya luar Turki. Dan ya, seperti itu. Tamam. Yes. Yes, next slide. Okay, and now we'll explain you about the question which you asked in the beginning. It's our brain hospital, like we have NP Istanbul Brain Hospital, and dear students, the NP Istanbul Brain Hospital is the first special neuropsychiatric hospital in Turkey, established with the aim of providing effective treatment services with the most sophisticated treatment possibilities provided by contemporary medicine to the diseases that are soul and brain health related. Is the second brain hospital in Europe. Like, can you imagine it's like the second brain hospital in Europe? Dear Sabina, I think our students are really excited about this information because it is a great opportunity to have a chance to undergo training in this magnificent hospital while studying. Just look at the newest equipment there. Yeah, okay, please, you can translate. Ya, tadi seperti yang kita jelaskan di awal teman-teman sekalian bahwa kampus ini, kampus Uskuda University ini, mereka mempunyai rumah sakit brain hospital atau rumah sakit otak khusus untuk otak. Rumah sakit ini adalah rumah sakit kedua terbesar di Eropa, seperti itu. Yes. Okay, I totally agree with my friend Brad. And dear students, here you can see 4 campuses: Central Campus, South, Downtown, and Edison Campus. Our main priority is all of these campuses are located in the same district, in the heart of Istanbul. So if you need to go from the one campus to another, you can do this without wasting your time in the road and traffic. Yes, that's the point. Oke, jadi teman-teman sekalian, seperti yang tadi dijelaskan di awal adalah mereka ini mempunyai 4 lokasi kampus. Jadi kan kalau di Turki itu, bukan di Turki, di Istanbul khususnya, karena di Istanbul ini adalah salah satu kota metropolitan dan kota terpadat, jadi untuk suatu kampus itu mempunyai satu lokasi kampus yang menyuluh itu mungkin agak sulit karena dikarenakan lahan tidak cukup memadai dan tidak terpenuhi di Istanbul ini. Nah, jadi mereka mempunyai 4 sentral kampus mereka, 4 lokasi kampus mereka. Terus seperti mereka jelaskan di sini ada Central Campus, ada South Campus, ada Downtown Campus, ada Medicine Campus, dan yang khawatir teman-teman untuk mengakses antara satu kampus dan kampus lainnya, mereka mempunyai transportasi yang cukup baik dan cukup memadai dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Üsküdar University.
Here you can see the pictures of our free shuttle buses. These turquoise yellow buses are totally free for our students. So if you want to go from one campus to another, you can always use this vehicle. By the way, with the help of these cute buses, you can also reach to the metro, Marmaray, or ferryport for free. Oke. Jadi kampus shuttle bus, mereka mempunyai shuttle bus untuk apa namanya untuk transportasi dari satu kampus ke kampus lainnya, dan dan shuttle bus ini free, gratis teman-teman, khusus untuk mahasiswa Uskudar University. Dan kampus mereka ini sebenarnya apa namanya kampus yang sangat mudah sekali dijangkau di kota metropolitan Istanbul. Jadi kalau di Turki itu teman-teman ada transportasi Metrobus. Metrobus itu kayak semacam busway-nya kita gitu. Terus juga apa namanya ada bus biasa, bus reguler yang bisa, pokoknya semua moda transportasi di Istanbul itu bisa dijangkau dan mudah sekali dijangkau untuk menuju ke 4 lokasi kampus Uskudar University ini. Yes. Okay. Let's talk about the university libraries now. As you know, libraries give students the opportunity to explore medical research, experience new ideas, get lost in wonderful stories, while at the same time providing a sense of place for gathering. In our university, we have 2 big libraries, which aim to give service in education and research activities, provide all kinds of library resources students need, and present them with the latest technical facilities. So, for 35,000 resources, 12,000 ebooks, 18,000 e-magazines, and 250 seats capacity are waiting for you. Oke. Sebagai penunjang fasilitas kampus bagi mahasiswa-mahasiswa Uskudar University ini, mereka juga mempunyai perpustakaan kampus. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang mereka share, ini adalah bentuk library mereka, dan mereka mempunyai koleksi-koleksi buku, dan mereka juga seperti yang tertulis, mereka mempunyai 35.000 printer resources, terus juga mereka mempunyai 12.000 e-book, terus juga 18.000 jurnal elektronik, 300 tesis, 12 database, dan library ini perpustakaan ini itu luasnya adalah 800 meter persegi dan mempunyai 250 kapasitas tempat duduk. Yes. And what about our famous laboratories? The university has more than 50 laboratories, which provides the latest scientific techniques for students and researchers. In Üsküdar University laboratories, practical training is given in many subjects of the behavioral sciences in areas such as brain stimulation, neuroimaging, health physics, and software psychology. Ya. Jadi teman-teman, kampus Uskudar University ini mereka mempunyai lebih 50 laboratorium yang bisa diakses, yang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa. Jadi laboratorium ini menempati 3.000 meter persegi area di Uskudar University dan bisa digunakan untuk practical training, yang bisa digunakan untuk banyak sekali jurusan-jurusan yang ada di Uskudar University ini. Seperti tadi ada juga laboratorium khusus ini brain stimulation, neuroimaging, health physics, and software psychology, dan banyak lainnya seperti itu. Yes. So, quality processes are evaluated at Üsküdar University. Our University Advanced Toxicology and Verification Laboratory receives accreditation and continues its quality accreditation studies.
Oke. Nah ini, So, yes, yes, of yes, course. Please, you can translate. oke. Tadi dia menjelaskan tentang Uskuda University ini memiliki apa namanya akreditasi ini juga nih, kualitas akreditasi studies. Ya, saya juga nggak paham ini maksudnya toksilogi ini apa maksudnya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke, yes, please continue. So, our Department of Radio, Television and Cinema enables qualified academic staff, physical and technical classrooms, laboratories, radio and television studios to provide theoretical and applied education together. Nah, Uskuda University ini mereka juga mempunyai jurusan televisi dan sinema, dan mereka juga mempunyai apa namanya, mereka sebut laboratorium sih, tapi semacam studio, itu studio apa namanya untuk jurusan televisi, radio, dan sinema ini. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik untuk masuk ke jurusan radio, televisi, dan sinema, Uskuda University mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman untuk bisa studi di Turki dengan jurusan radio, televisi, dan sinema. Okay, here on the pictures you can see the lockers for our students, so they can leave their possessions, book, and some of the important things in the university under the safety. Ya, ini semacam locker ya, kayaknya teman-teman. Locker untuk keamanan, menyimpan barang-barang kita di kampus. Teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Uskuda University untuk mahasiswanya. Yes. We have dining halls and cafeterias in our campuses. Halo? Yes, can you hear us, sir? Iya. Ya, oke, I can hear you. Jadi teman-teman, dia fasilitas-fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh kampus Uskuda University ini ada semacam kantin dan kafeteria. Dan juga di sini ada gym juga, mereka punya gym gimnastik ya. Wow, luar biasa. Yeah, you can visit our health centers and gyms also. And the next slide, Erasmus and International Students Club give you an opportunity to meet the new friends and to visit the interesting places in Turkey absolutely for free. You can see the activities of the club in the official Instagram and Facebook pages. Ya, jadi seperti tadi kita jelaskan bahwa Uskuda University ini mereka mempunyai kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Eropa, dan mereka mempunyai Erasmus and International Student Club. Jadi teman-teman nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang punya sama-sama minat untuk studi di Eropa 1 sampai 2 semester seperti itu. Dan apa namanya? Okay. Here are our undergraduate, postgraduate, and vocational school programs. You can see now, and also we have English and Turkish language schools. Like you can attend first, for example, if the program is in Turkish, you can study Turkish language course in the school, and then you can start your program. And the same with the English language. So the students have opportunity to study language at first, and then attend the class. Oke, teman-teman sekalian, nanti kita akan minta ke mereka untuk bisa fokus kepada jurusan medicine, karena pada malam hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang medicine, jurusan kedokteran. Nah, selain jurusan kedokteran yang ada di kampus Uskuda University ini, teman-teman bisa lihat untuk program-program lainnya, itu ada Fakultas Komunikasi, terus ada Fakultas Humanities and Social Science, terus ada Faculty of Engineering, dan yang ada yang ada English-nya itu berarti medium instruction-nya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.
Sedangkan yang tidak ada tulisan medium instruction English itu berarti bahasa pengantar itu menggunakan bahasa Inggris. Dan teman-teman itu bisa mengikuti program bahasa Turki sebelum masuk ke kampus ini, dan untuk jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa Turki gitu. Jadi kalau jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa Inggris, teman-teman tidak perlu untuk menghadiri kelas bahasa Turki dan bisa langsung masuk ke kampusnya. Dan khusus untuk jurusan yang menggunakan bahasa Turki, tentu teman-teman harus diwajibkan untuk mempelajari bahasa Turki dulu sebelum masuk kelas. Okay, next slide. For the application, we need your high school diploma and international passports. And our dear partner, Biro Marmara Agency, will help you while application. You can talk to them. They will help you proceed all the processes. Also, you can get the discount applying through this agency. Oke, jadi bagaimana cara untuk mendaftar di Kampus Unisdar University? Jadi teman-teman sekalian, Kampus Unisdar University ini telah bekerja sama dengan kami di Biro Marmara Edukasi. Jadi teman-teman jika ingin tertarik, ingin kuliah di kampus ini, teman-teman bisa menghubungi Biro Marmara Edukasi. Dan kami akan memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan teman-teman untuk bisa mendaftar di kampus ini. Tentu karena mereka bekerja sama langsung dengan kami Biro Marmara Edukasi, biaya kuliah tentu ada potongan dibandingkan teman-teman mendaftar sendiri langsung ke kampus. Jadi seperti itu, karena kami Biro Marmara Edukasi, kami langsung bekerja sama dengan kampus ini, Uskudar University, dan teman-teman akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas ketika mendaftar, dan penerimaannya juga lebih mudah ketika mendaftar dengan kita. Dan tentu untuk biaya kuliahnya ada beberapa potongan yang teman-teman bisa dapatkan dan manfaatkan dibandingkan teman-teman untuk mendaftar sendiri. Dibandingkan jika teman-teman mendaftar sendiri di kampusnya. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk kuliah di kampus ini, silakan menghubungi Biro Marmara Edukasi dengan teman-teman untuk bisa mengakses website kita www.kuliahditurki.com atau menghubungi salah satu admin dan konsultan Biro Marmara Edukasi. Yeah. Okay, have you finished your presentation? Oh no, okay. Yes, we are finishing. So that is it, dear students. We want to complete the presentation with the wise proverb, which is very popular nowadays. In the 21st century, knowledge is the key to success. And a good education is a foundation for the better future. Do not forget, you can be anything you want to be, no limits. If you need to make a wise choice, the choice of mine is Uskudar. We are waiting to see you in our university. Thank you for your attention. Thank you so much for your attention. Okay, you are welcome. And this is it's time to, we are opening the question to our audience, Miss Sabina and Dilber. Okay? Yes, sure. Ya, oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya, terkhusus untuk jurusan medicine, jurusan kedokteran di kampus Uskudar University ini, kita membuka pertanyaan kepada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan tombol raise hand yang ada di Zoom-nya masing-masing, dan nanti saya akan persilakan teman-teman untuk langsung bertanya ke Miss Sabina atau Miss Dilber yang merupakan representatif dari Uskudar University yang menjelaskan kepada kita tentang Uskudar University, salah satu kampus swasta terbaik dan yang mempunyai rumah sakit otak terbaik di nomor 2 di Eropa. Yes, teman-teman, silakan yang bertanya. Kita di sini mempunyai, ada 60 participants yang hadir pada malam hari ini. Ya, silakan teman-teman. Oke. Saya akan mengurutkan dari atas dulu ya. Dari atas dulu yang bertanya. Di sini ada Stephen Doni. Silakan, Mas Stephen Doni. Halo, Mas Stephen Doni. Halo, Mas Stephen Doni.
Can you hear us? Yes. Are you talking to me? No, we want to communicate with our students. Oh yeah. Halo, Stephen Doni. Good afternoon, Mrs. Silver, Alethea, and Mrs. Toby. Okay, Nurul. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you so much. I want to about your information of university, is Uskuda University. More, the best information. But I want to ask to you, how many faculty in the Uskuda University? You know, the connection is so bad here. I'm sorry, excuse me. What's your name, by the way? How many faculty in Uskuda University? How much? How many faculties at Uskuda University, right? Okay. Yes, okay. You're asking about the Tell about it. Mbak, suaranya kurang jelas. Do you hear me? Yes, Koneksinya. I can now. Iya, oke. Okay, I understand. You're asking about the faculties. So here, we have 5 faculties. We have 1 vocational school of health sciences. We have 5 institutes, 29 research and application centers, and we have over 50 laboratories. Yes. Thank you for your information. You're most welcome. Thank you for listening. I'm so glad here to that. Oh, I cannot hear you. Excuse me. The connection is so poor. Yes, the connection is poor. Yeah, she I'm said so thank glad here to that. Oke, sudah cukup, Mbak Nurul. Pertanyaan ada lagi? Thank you. Okay, no, thanks. Most welcome, dear Nurul. Thank you very much. Khairunaz, Iya, do you oke. have other questions? Other students who wants to talk? Yeah, we are going to next question. From Stephen Doni ada, kalau tidak ada Stephen Doni kita ke Yaga Triawandani Sukma. Yaga Triawandani Sukma. Okay. Halo, ya silakan. Yeah. Sorry, the camera, I have a bad connection. No worries. We can hear you. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have a 3 question for Miss Sabi, for Miss Dilbar Alisa. First, how much is the average price of the accommodation around this university campus? Second, will this university be able to help international students with their visa application, such as providing supporting documents? And the last, does their university offer international financial aid programs for international students after they get accepted? That's my question. Okay, I'll answer for the first question. About the accommodation, we have the dorms. We have we agreed with some dorms and you can live there, but the price is not included to the tuition fees, so you should pay it separately. Dear, thank you for your questions again. The second question was about the visa. If I'm not mistaken. Yes, of course, our university is helping to the students. Normally, for example, when you applied for any of programs, we provide you with conditional acceptance letter. After the conditional acceptance letter, you need to pay the $500 deposito payment.
After you pay $500 deposit payment, we're providing the student with full acceptance letter. And after the full acceptance letter, we also can send the official letter to the embassy in order them to provide you with visa. You understand? So we're providing you with visa support letter to the embassy. Yeah, I got it. I have one question again. How high are my chances at getting a full-time or sponsor job upon graduation in your country? Yes, I can understand the question because of the connection. Mr. Khairunas, can you please help me us? Mbak, boleh diulang pertanyaannya? Wait. I have a bad connection. Yeah, Mr. Khairunas, your connection is very good. We can hear you, we can understand you, but I think it's because of the Okay, I repeat again my question. How high are my chances at getting a full-time or sponsored job upon graduation in your country? You are asking about the job opportunities, I think. Yeah, before I graduate from this university. I understand. So, dear, after graduating from our university, you can find the job in any place of all over the Turkey. By the way, for example, at the time of your studying in our university, we have our career center. You can apply there. They can help you to find a job. This is the first. The second, we also give the opportunity to our students. For example, if you choose the medicine faculty, you can apply, you can try to take the internship opportunity. This is the first. And the second is you can experience our laboratories in our medicine faculty, in our hospital. We talked about this before. This is the second. And third, you can also experience some job in our university as well, because we have the student support office. We're taking the students, they are helping our other students with their problems. You understand? So they are also working here, but they're still students. They haven't graduated yet. But of course, after the graduation, after you took our diploma from our university, you can work all over the Turkey in any place. Of course, you can apply for the job. By the way, I think, do you want to study in Turkish language or in English language? Maybe in Turkish language and English language, because now I'm in international class in my university. By the way, I'm in Taskia University right now. I choose a program study, but I'm program study management business economic. Yeah. This is very good, dear. I think the English language is your official. Am I right? Yeah. Yeah. Okay. So this is why you do speak English. If you choose the Turkish language in our university, you will learn the second language, the extra language, and also like you can communicate with your Turkish friends. You will have the Turkish friends. You can experience the Turkish language. And by the way, our Indonesian students are learning Turkish very fast and very good, really. I experienced this. I see, because we are watching a movie about Turkish. Yeah, like that's why, really. Yeah. That's very good, I think. So it will be very easy for you to learn Turkish in our university. Okay, Miss. Inshallah. Inshallah. Okay. Thank you so much for your question. Thank you for answering, Miss. Nice to meet you. Nice to meet you too, dear Yaga Sukma. Yaga Sukma, yes. Oke, teman-teman sekalian, jadi untuk merangkum tadi ya pertanyaan dari beberapa penekanan, hal poin penting adalah
jika teman-teman mendaftar untuk kampus Uskudar University ini, jadi jika teman-teman itu bisa mendaftar melalui kami Biru Marmara Edukasi. Jadi dengan teman-teman mendaftar melalui Biru Marmara Edukasi, tadi kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas teman-teman untuk bisa kuliah di Uskudar University, kemudian mendapatkan surat penerimaan dari kampus langsung, dan mendapatkan potongan-potongan biaya tentunya, karena jika teman-teman mendaftar langsung itu biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman mendaftar melalui kami karena ada special discount. Dan juga teman-teman tuh jangan khawatir, setelah nanti teman-teman diterima, segala hal yang berkaitan tentang visa, keberangkatan, akomodasi, dan lain sebagainya itu akan diurus oleh Biru Marmara Edukasi. Dan Biru Marmara Edukasi akan mengurus si teman-teman dari A sampai Z, mulai dari keberangkatan, visa, terus juga jika ada dibutuhkan penterjemahan, translation atau notaris ini dan sebagainya, itu akan diuruskan oleh Biru Marmara Edukasi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman untuk jika nanti teman-teman mendaftar setelah itu diterima, tidak usah khawatir. Teman-teman mendaftar di Biru Marmara Edukasi untuk kuliah di Uskudar University, itu sudah otomatis teman-teman mendapatkan fasilitas pra keberangkatan dan pasca keberangkatan, sampai nanti teman-teman sampai di Turki akan dibantu untuk akomodasi, pencarian tempat tinggal, dan segala hal yang berkaitan tentang perkuliahan, kehidupan nanti selama di sana. Seperti itu teman-teman. Oke. Next to another question. Nurul Adiati tadi sudah. Oke. Di sini ada Suci Rahmawati. Silahkan, Suci Rahmawati. Yes, thanks to the opportunity. I will ask, is there have on scholarship for international students to study in Faculty of Medicine? Thanks. Thank you also for your question. Your name is Ramawati. Yes, Suci Rahmawati. Suci Rahmawati. So dear, normally we're doing the extra discounts for you as you're applying from Biru Marmara Edukasi. You know, our prices are different from the prices that the Biru Marmara giving to you. This is the first discount for you. The second discount, we are doing 5% discounts for the cash payments. This is the second. And third, of course, after 1 year of education, after 1 year of studying in our university, you always can apply for the discount. For example, for 10%, for 15%, if your rates in our university will be good. You know, we have a solution center in our university. After 1 year of your studying in our university, you can write a petition, and we will consider your grades. If your average is more than 3.7 out of 4, of course, you can apply for the scholarship. Also, I wanted to say that for the students who graduated from our university and want to continue education, like after the bachelor, they want to study the master program, we have a 50% discount, like from the students who graduate from our university. So it's a very good opportunity to get the master degree also in the same university. And one more discount, we have the sibling discount in our university. So if, for example, 2 brothers, 2 sisters are gonna come to our university to study, we're doing 10% for each of siblings. Oke. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Suci Rahmawati. Oke, jadi untuk apa tadi? Untuk apa full scholarship itu tidak ada di Uskudar University karena ini adalah kampus swasta, dan yang ada itu adalah semacam potongan-potongan dan diskon. Itu bisa teman-teman dapatkan. Pertama tadi seperti yang saya jelaskan, jika teman-teman mendaftar ke Biru Marmara Edukasi, jelas perbedaan harga jika teman-teman mendaftar di kita
itu akan biayanya lebih murah dibandingkan teman-teman itu kalau daftar sendiri. Nah, ini memang spesial harga yang mereka kasihkan untuk calon mahasiswa yang mendaftar di Marmara University. Kemudian ada juga tadi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan 5% diskon gitu jika teman-teman nanti melakukan pembayaran itu secara cash. Ketika nanti teman-teman sampai di Turki terus memulai perkuliahan semester 1 dan semester 2, nanti ada potongan diskon juga. Terus juga tadi katanya ada juga kesempatan diskon jika teman-teman itu nanti misalnya di tahun-tahun pertama, 2 dan 3 itu misalnya teman-teman nanti nilai teman-teman itu bagus gitu. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan scholarship juga. Betul. Dan yang terpenting adalah teman-teman jika nanti teman-teman itu bisa mengikuti program Erasmus, tadi ada program pertukaran pelajar, itu programnya itu gratis. Jadi teman-teman bisa mengikuti program itu selama 1 sampai 2 semester, dan ini program gratis, dan program ini difasilitasi oleh pemerintah Turki dan universitas yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, next question. There is no question. Ada lagi teman-teman, silakan yang ingin bertanya, boleh hands up atau mengaktifkan tombol raise hand-nya yang ada di Zoom-nya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi sekali lagi teman-teman, Üsküdar University ini adalah kampus yang berlokasi di Istanbul, dan mereka mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah mereka mempunyai rumah sakit brain hospital pertama yang ada di Turki, dan brain hospital ini terbaik kedua di Eropa. Dan kemudian teman bisa dapatkan itu. Yang lainnya adalah teman-teman, kampus ini terletak pas di pusat kota dan sangat mudah dijangkau. Mereka juga mempunyai laboratori, asrama, dan ya mohon maaf. Tijan Kurni, mohon dinonaktifkan di mikrofonnya. Tijan Kurni. Halo Tijan Kurni. Aduh. Halo Tijan Kurni, mohon dinonaktifkan, di-mute-kan dulu mikrofonnya. Oke. Iya, jadi kampus ini adalah salah satu kampus terbaik yang ada, kampus swasta terbaik yang ada di Istanbul, terletak di pusat kota, sangat mudah dijangkau, dan mereka mempunyai rumah sakit. Jadi teman-teman yang belajar di jurusan ilmu kedokteran di kampus ini, teman-teman mempunyai kesempatan bekerja. Nah, bisa kalau yang kita misalnya jurusan kedokteran, mereka karena mempunyai rumah sakit, teman-teman bisa langsung apply pekerjaan di rumah sakit mereka, atau melamar pekerjaan di tempat-tempat lainnya di Turki. Jadi orang asing itu sangat terbuka untuk bisa bekerja di Turki. Jadi tidak ada larangan, tidak ada pembatasan untuk orang asing untuk bisa bekerja di Turki. Dan di antaranya tadi yang paling luar biasa, saya bisa katakan bahwa kampus ini mereka mempunyai semacam corner atau office yang membantu calon-calon alumni untuk bisa membantu mereka mencari pekerjaan atau memberikan informasi-informasi tentang dunia-dunia kerja dan pelatihan-pelatihan pekerjaan kepada calon-calon mahasiswa yang akan lulus dari kampus ini. Jadi mungkin bisa saya katakan adalah dari sekian banyak kampus yang kita zoom, kampus Üsküdar University adalah kampus yang memiliki student corner yang membantu calon mahasiswa yang akan lulus untuk bisa
mencari pekerjaan, memberikan informasi pekerjaan, job opportunities kepada calon-calon mahasiswa yang akan lulus. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang ingin bertanya? Ini saya lihat di partisipan masih Yaga Triana masih mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan lagi Yaga Triana? Atau sudah? Saya mau nanya lagi, Pak. Satu lagi. Oke. Iya, silakan. Ya. Silakan. Mr. Kayunas say this not for scholarship student. So is part-time job available for international students on or off campus? Because I would like to get more financial support during study. Okay, yes, thank you for your question. Actually, the students can work part-time in our university because we have so many students which helping in our office, in international office, and in other branches in our university. What about the job outside of the university? You can find this job actually. You can work part-time, but you should find this by yourself, or you can apply to our career center and they can help you with the job also. Oke, Miss. Ya, jadi kalau untuk full scholarship mereka memang tidak memberikan dan memang tidak ada, tapi potongan-potongan diskon untuk pembayaran SPP ada potongan diskonnya yang ini mereka fasilitasi akan berikan untuk calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar di Üsküdar University. Dan sebagai tambahan informasi teman-teman bahwa jika teman-teman kuliah di Turki terkhusus secara general itu teman-teman bisa untuk kerja part-time di Turki. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan, misalnya teman-teman ingin bekerja. Misalnya contoh di beberapa negara lain itu ada larangan untuk mahasiswa internasional itu untuk bekerja, tapi kalau Turki tidak ada. Jadi mahasiswa asing termasuk Indonesia juga diperbolehkan untuk bekerja secara partial atau part job atau secara full time. Nanti jika misal sudah lulus bisa bekerja full time juga di Turki. Jadi untuk mahasiswa asing sangat terbuka kesempatan untuk part time ataupun full time seperti itu. Thank you very much for the answer, Miss Sabi. Thank you for your question. Oke, di sini ada Nadia Kolbi. Silakan Nadia Kolbi. Yes, sorry. I want to ask. I missed the presentation a little bit about the major in Üsküdar University. What are the major available there? Thank you. Okay, we have some faculties in bachelor's. It's the engineering faculty, the health sciences, the communication and humanities, and we have also the programs in Turkish and in English language. So if you know the English language, you can start directly from the program. If not, we also explain this in the presentation that the students can start their education from the language at first. They can take 1 year preparation course in language and then start for their programs. Also, except the bachelor's, we have the master program, the PhD. Also, we have vocational school programs. It's only 2 years programs, but it's all in Turkish. So if you don't have the Turkish language certificate, you should take 1 year language course at first, and then you can study the vocational school program, like any program you wish. For the application, only your passport, the high school degree, and that's all. And just come to our university. Okay, all right. Thank you for your answer. About which program exactly you're interested in? Okay, sorry. Nadia Kolbi. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Dear Nadia Kolbi, we're asking about which program you're interested in order us to talk about this program more. Yes, about the major, the major available in each faculties. Sure. So you're asking in general? Yes. You can find all the programs list in our website. It's international.uskudar.edu.tr.
can find all the programs names and the tuition fees, but that you will get the discounts. It's not the current tuition fees for you, because if you apply from the agency, you'll get more discounts. So yeah, you can visit our website also. All right, I understand. Thank you. Thank you for your question. Oke, jadi untuk jurusan-jurusan selain teman-teman bisa mengakses langsung ke website-nya, jadi di website kita www.kuliahditurki.com itu kita juga sudah teman-teman bisa mengakses info tentang Üsküdar University ini dan jurusan-jurusannya. Dan tadi kan sudah ditampilkan jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang tersedia di Üsküdar University, dan teman-teman bisa mengakses website kita juga. Di sana ada informasi tentang Üsküdar University, cara pendaftarannya, dan berkas-berkas apa yang diperlukan, dan juga jurusan-jurusannya. Jurusan teman-teman bisa lihat di website kita, itu sudah ada. Silahkan mengakses website kita kuliahditurki.com. Tinggal type aja di Google, kuliahditurki.com. Itu yang website yang paling atas, itu adalah website kita. Jadi begitu kemudahan yang bisa teman-teman dapatkan untuk mencari informasi lebih tentang Üsküdar University dan jurusan-jurusan yang tersedia di kampus ini. Silahkan akses website kita kuliahditurki.com. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lainnya? Silakan teman-teman, we are opening the question for you all. Miss Sabina and Miss Dilbar, have you been to Indonesia before this? Have you ever been in Indonesia? No, unfortunately, no. But we want so much because we want to connect with our students face to face. Maybe we can better explain them about us, about our country, about our university. We did not before, but we are very eager to do this, inshallah, in the future. In future, okay, we are inviting you to come to Indonesia. Indonesia is very, very beautiful country, you know, as you see on television or media or internet, and please come to Indonesia to see Indonesia, the beautiful of Indonesia, and exactly after this pandemic. Inshallah. You know, we're even trying to learn Indonesian language as well. We with my friend know only 2 words. This is terima kasih. Yes, terima kasih. Terima kasih. Yes. Yeah. And sama-sama. Where did you learn terima kasih and sama-sama? From our students. Where did you learn? From our Indonesian from your student. When they're coming, Indonesian student, right? We're communicating in English, in Turkish, and even we're trying to do this in Indonesia. Okay. Yeah. Very, very good. Terima kasih and sama-sama. Yes. Ya, oke. Ya, teman-teman sekalian, jadi malam ini malam yang sangat spesial. Kita mengundang representatif dari Üsküdar University, Miss Dilbar and Miss Sabina. Mereka berdua ini adalah representatif dari Üsküdar University dari International Office-nya. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah nih mengadakan Zoom meeting, tapi dengan yang lainnya, dan pada kita, dan bisa katakan ini, jadi makanya saya tadi katakan bahwa malam ini adalah malam yang sangat spesial. Jadi teman-teman yang penasaran untuk kuliah atau penasaran tentang info-info kampus di Turki, terkhusus Üsküdar University, jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa berbincang langsung, ataupun teman-teman yang misalnya bahasa Inggrisnya kurang, tidak apa-apa, silakan bertanya, nanti akan saya translatekan ke dalam bahasa Inggris dan akan saya tanyakan ke mereka. Jadi tidak usah sungkan atau malu atau bagaimana, silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sampai 9.30 kita masih punya waktu, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman untuk bisa langsung mendapatkan akses informasi langsung dari representatif Üsküdar University.
Nah, dan Uskuda University ini telah bekerja sama sudah lama dengan kita, salah satu partner mitra terbaik kampus yang bekerja sama dengan Biru Marmara Edukasi. Dan Uskuda University adalah salah satu kampus terbaik swasta di Istanbul, dan kampus ini telah berdiri sejak tahun 2011 dan banyak memiliki alumni juga. Dan tadi yang sebagaimana presentasi mereka mempunyai 22.000 student aktif yang masih belajar di kampus dan punya ratusan akademisi, profesor, doktor yang mengajar di kampus ini. Nah, ini sangat luar biasa. Sir, one student asked, is there any age limitation to applying to the campus? Okay. We do not have such a limit. So any student of any age can apply to our university. I don't know if you have ever watched our YouTube program, but even there we're telling the students that we can take the student of any background to our university with any kind of belief, you know. So each of students can apply for each of the program he wishes. Yeah, okay. Hika, there's another question on chat. Yeah, is there a written test to enter medicine faculty there, or just submit files? No, we do not have such a test. We can have, for example, if the student wants to study medicine faculty in Turkish, we have the Turkish language test. We just have the language tests in our university for all the programs. Like we should know if the students do speak English or do speak Turkish. If not, we're taking them to our language school. Ya, jadi mereka tidak punya tes apapun kecuali tes bahasa Inggris atau Turkis, yang mana nanti kita akan ditempatkan kalau kita bagus bahasa Inggris kita, nanti kita akan kuliah dengan jurusan bahasa Inggris ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi tidak ada ujian apapun untuk masuk kampusnya. Seperti itu. Jadi hanya melalui berkas saja. Kemudian oke, untuk apply teman-teman ini dari Andina. Untuk proses pendaftaran itu di Andina bisa daftar di Biru Marmara Edukasi, dan nanti segala hal yang berkaitan tentang proses pendaftaran di awal dan pendaftaran ulang itu akan dibantu oleh tim dari Biru Marmara Edukasi, karena kami itu bekerja sama langsung dengan mereka, dengan Uskuda University. Jadi tidak usah khawatir pusing-pusing, oh nanti prosesnya seperti apa, atau nanti berkas yang akan disubmit itu apa aja. Teman-teman itu bisa langsung daftar di kita, karena kita adalah representatif Uskuda University yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita katakan kami Biru Marmara Edukasi adalah satu-satunya representatif Uskuda University karena kami bekerja sama langsung dengan mereka, dan terbukti kami bisa langsung menghadirkan mereka untuk bisa bertatap muka dengan teman-teman. Jadi segala hal yang berkaitan tentang proses pendaftaran, sekali lagi teman-teman bisa langsung menghubungi tim dari Biru Marmara Edukasi, konsultan kita, atau bisa menghubungi langsung nomor yang tersedia, atau teman-teman bisa juga mengisi Bitly atau langsung bisa melihat website kita, dan segala hal yang berkaitan tentang proses pendaftaran dari A sampai Z itu akan dibantu oleh tim Biru Marmara Edukasi. Oke, next question, I want to ask you how much the price is of Faculty of Medicine. Can you explain it? Что он ответит? Okay, about the prices, the students can pay by 2 installments or by cash, the whole year tuition fee at once. And if the student pays by cash at once, so it's becomes the more discounted, it's $11,000 per year. So, but if the student wants to pay by 2 installments, this student can pay like half and half. Okay. Jadi untuk pembayaran jurusan kedokteran, khusus jurusan kedokteran, teman-teman, khusus jurusan kedokteran di Uskuda University, sebagaimana tema kita pada malam hari ini adalah
Medicine Faculty di Uskudar University untuk biaya SPP-nya itu adalah $11.000 per tahun, dan ini teman-teman bisa bayarkan 2 kali seperti itu. Jadi untuk kampus swasta sebenarnya teman-teman ini adalah harga yang cukup bersaing ya. Mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan kampus-kampus swasta yang ada di Indonesia. Dan teman-teman bisa bandingkan, ini adalah kampus swasta terbaik di Turki dengan jurusan kedokterannya. Mereka mempunyai rumah sakit yang terbesar dan terbaik di Eropa. Dan teman-teman berkuliah di Turki, jurusan kedokteran dengan $11.000 per tahun. Teman-teman silakan bandingkan dengan kampus-kampus kedokteran yang ada di Indonesia. Ini kedokteran swasta. Kedokteran swasta silakan bandingkan dengan Indonesia. Saya yakin teman-teman akan menemukan bahwa kampus ini dengan biaya SPP ini cukup bersaing dan cukup kompetitif dan sangat baik untuk kesempatan teman-teman bisa kuliah jurusan kedokteran di kampus swasta terbaik di Turki yang ada di Istanbul. Seperti itu. Okay, also I wanted to add about the price. Yes. So the first installment for the medicine, it should be $7,500. It's for registration, and then in the second semester, student pay the rest of money. Like in total, it's coming to $12,000. Also, I see the question about the language in the medicine. So Yes. for now, we open the medicine faculty in Turkish language. So the students should have the C1 level in Turkish language in order to study the medicine faculty, but also we are planning to open the English department in medicine. But when we open it, we will inform our agency. So the Mira Marmara agency will explain when it will be open. So when he will get the information, he will also inform you about this. Oke, jadi bahasa pengantar untuk jurusan kedokteran di Uskudar University ini adalah bahasa Turki, teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti akan diwajibkan untuk kursus bahasa Turki dulu 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat C1, untuk mendapatkan sertifikat C1. Dan katanya mereka nanti di ke depan mereka akan juga berencana akan membuka jurusan kedokteran dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, dan nanti ketika mereka sudah membuka mungkin dalam beberapa waktu ke depan, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mereka akan membuka. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku kelas 10 ataupun kelas 11, teman-teman bisa menunggu untuk yang menginginkan jurusan kedokteran dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Untuk sekarang itu jurusan kedokteran itu menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa Turkish seperti itu. Oke, Oke, di ini ada dari Tijan Kurni. I want to ask about whether there is still. Ini maksudnya apa? Saya agak kurang paham ini. Tijan Kurni. Yang ingin ditanyakan apa? Tijan Kurni. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup penting, teman-teman sekalian. Dari Suci Rahmawati. There's a question from Suci Rahmawati, Ms. Sabina and Dilbert. This is very important question. Is there an opportunity for international students graduated from social major at senior high school who have a big desire to enter the Faculty of Medicine at Uskudar University? Okay, it doesn't matter from which program, from which department the student graduated. The student can just apply for the medicine. It's independent course. So after getting the high school diploma, the student can just come to university, like at first apply, get a status letter, and come to study in our university. So it doesn't matter which program he was graduated from. Iya, oke. Nah ini pertanyaan yang cukup penting. Jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman yang SMA di negara kita Indonesia itu kita kan ada, kalau SMA itu ada jurusan sosial, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS gitu. Kalau IPS itu kan sosial, IPA itu sains. Nah, kalau di Indonesia kita itu mungkin tidak bisa anak-anak jurusan sosial itu untuk kuliah di jurusan sains atau jurusan yang berkaitan tentang ilmu-ilmu eksak.
Tetapi ini berbeda dengan Turki, khususnya Üsküdar University ini. Jadi teman-teman itu tetap bisa, teman-teman yang dari jurusan IPS itu bisa untuk mengambil jurusan kedokteran di Üsküdar University ini. Jadi tidak ada kekhawatiran teman-teman. Anak-anak jurusan sosial itu berkesempatan untuk bisa kuliah di jurusan kedokteran. Jadi sangat terbuka lebar kesempatan teman-teman untuk bisa kuliah di jurusan kedokteran. Oke. Nah, kalau untuk limit batasan usia tadi sudah dijelaskan ya. Tadi tidak ada limit batasan usia untuk bisa kuliah di Üsküdar University ini. Terus dari ada Anum, should we apply TOEFL or not? TOEFL, if you're asking about the all faculties, so yes, the TOEFL is happening in Turkey, but you can learn the requirements from our prep school, or after getting the conditional acceptance letter, the all requirements will be written there, like requirements for TOEFL. I'm so sorry. Can I ask you, dear sir, if the English language is the official language of your country? No, we just one official language, Indonesian language. Understand. This is not official language. So yes. Not English, not official language in our country. Not official language. Okay, why are you asking that? To have a certificate from TOEFL. Because the IELTS is not recognized in Turkey, it's not acceptable. Sorry, I can't hear you. IELTS is not acceptable in Turkey. Yeah, it's not acceptable, only TOEFL. Yeah. Okay, only TOEFL. Okay. TOEFL, Jadi, or we also have our own exam in our university. So if the student do not have the TOEFL, yes, he or she can come to our university for our exam. Oke, jadi teman-teman teman-teman itu akan kuliah di jurusan yang menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman kalau tidak punya TOEFL pun sekalipun itu tetap bisa apply karena mereka juga mempunyai standar ujian bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau punya TOEFL itu mungkin lebih baik teman-teman bisa gunakan untuk apply di Üsküdar University. Tapi untuk tambahan informasi tadi dia katakan bahwa IELTS itu tidak diterima di kampus mereka dan mereka hanya menerima TOEFL. Tapi teman-teman jika tidak punya TOEFL itu tidak masalah, bukan berarti teman-teman itu sebuah rintangan. Jadi bukan berarti sebuah rintangan jika teman-teman tidak punya TOEFL. Teman-teman yang tidak punya TOEFL itu teman-teman bisa mengikuti ujian bahasa Inggris di kampusnya. Jadi nanti mereka akan menilai sejauh mana kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Kalau nanti bahasa Inggris teman-teman sesuai dengan standar mereka, kualifikasi mereka, teman-teman bisa langsung masuk ke jurusan yang bisa langsung menghadiri kelas seperti itu. Jadi jangan khawatir, bagi yang ada TOEFL itu baik, tapi jika tidak ada TOEFL itu tidak masalah, teman-teman, tidak menjadi problem. Oke, di sini ada yang bertanya, Kak, jika sudah daftar, apakah sudah pasti diterima? Iya, sudah pasti diterima. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya informasikan bahwa kami Biru Marmara Edukasi, kami mempunyai kerjasama khusus dengan Üsküdar University dan kami mempunyai kuota yang cukup bagi teman-teman yang apply untuk jurusan medicine, kedokteran di fakultas di jurusan jurusan medicine di Üsküdar University ini. Jadi kalau teman-teman daftar, kita akan bisa jamin teman-teman diterima. Jadi makanya kita launching program ini. Ini adalah program yang sangat spesial, jurusan kedokteran di kampus swasta terbaik di Turki. Nah, karena kami mempunyai kerjasama khusus dengan universitas ini, teman-teman mempunyai kuota dan kita akan memprioritaskan teman-teman yang mendaftar di kita itu untuk bisa diterima langsung dan mendapatkan kemudahan dan serta fasilitas-fasilitas mulai dari prakeberangkatan, penerimaan, setelah itu pasca keberangkatan, semua akan difasilitasi dan akan dibantu oleh tim Biru Marmara Edukasi. Seperti itu. Kemudian, boleh nanya?
Mas Khairunas. Oke, ya silakan Izin bertanya. Mas Muhammad Reza. Silakan Mas, dipersilakan. Ya, silakan. Thank you very much. But I can speak English well. I have two questions. But with Turkish language, can I? Yes, you can. You can speak in Turkish. Okay, merhaba Sabi and Dilber. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bir soru, siz Türk müsünüz ya memleketiniz ne ya? Sizin adınız Sabi ve Dilber bildiğime kadar sizin adınız Türk değil, belki. Ve ikinci soru, doktor olmak için kaç sene lazım, kaç sene olacak? Doktor olmak için. Merhaba tekrardan. İsmin Muhammed değil mi? Evet. Muhammed Reza. Çok güzel Muhammed. Bu arada Türkçen de çok iyi gelişmiş, yani anlatabiliyorsun kendini. Biz de seni anlayabiliyoruz. Böyle devam et. Yani biraz daha pratik yaparsan geliştirirsin dilini. Tıbbı bizim üniversitede 6 sene okuman gerekiyor. 6. Yani sanırım Türkiye'de Doktor olmak yani için 6 her yerde sene. böyledir. Tıp fakültesi 6 senelik bir bölümdür. Praktik var mı? Praktik sınıf. Tabii evet, pratik de yapıyorlar tıp fakültesinde. Dahil mi Şöyle, pratik senede? biz genel olarak başvuru bilgilerini falan veriyoruz sizlere. Daha akademik sorular için bizim hocalarımızla, profesörlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Onlar size daha detaylı anlatır. İşte kaç yıl okuyorsunuz, kaç yıl sonra staj yapıyorsunuz ve bu gibi şeyleri. Biz yani akademik sorunlara pek cevaplamıyoruz. Ama biz yardımcı olabiliriz. Eğer bize sorarsanız akademik soruları e-mail yoluyla da sorabilirsiniz. Biz size gerekli hocaya veya profesöre yönlendirebiliriz. Tamam, çok hızlı konuşuyorsunuz. Anlamıyorum. Mas, saya terjemahin Ama Mas. Hurnas abi yardım edebilirim. Oke, jadi Teşekkürler. Oke, Mas, tadi dia sampaikan jurusan kedokteran itu 6 tahun, sama aja seperti kita Indonesia gitu. Termasuk ada internship ya. Iya, pasti itu, pasti. Jadi biasanya 1 atau 2 tahun terakhir itu adalah kalau di kita kedokteran di ininya setelah mereka internship ya, kalau di kita itu ya. Internship udah internship. Iya, jadi sama juga ya sebenarnya untuk internship praktik lain ada biaya lagi atau include yang tadi disampaikan. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang unik dari Turki, Mas. Secara umum bisa kita katakan adalah, dan juga selama pengalaman saya juga kuliah di Turki adalah sebuah negara yang sangat luar biasa. Mereka tidak ada yang namanya, kalau kita sudah membayar uang per semester itu tidak ada lagi nanti uang ujian, uang SKS, uang ini itu dalam berbagai. Jadi uang kecil-kecil yang ditarik dari mahasiswa itu tidak ada. Jadi, nah ini yang membedakan. Walaupun nanti kita tuh ada, misalnya jurusan teknik kan ada magang juga nanti itu di tahun-tahun terakhir kan. Nah itu nggak ada penarikan itu uang SKS, uang ujian itu nggak ada gitu. Jadi apa yang kita bayarkan di semester, nah itu sudah 1 semester itu artinya. Jadi tidak ada lagi biaya ini itu dan sebagainya, itu tidak ada. Nah ini yang sebenarnya termasuk Üsküdar University ini seperti itu juga. Jadi bisa kita katakan seluruh Turki itu seperti itu, Mas. Oke, Mr. Khairunas. Yes. Thank you so much for the questions, dear students. Thank you so much for your interest in our university. Really, this meeting was very good because we communicated with our students. They asked questions, we're giving the answers. Thank you so much again. We want to do these Zoom meetings more.
if it's Okay. possible. Because maybe after this meeting, our students will have another questions and they want to ask them in live conference, in live meetings. So we'll be waiting for the next meetings. Thank you Okay. so much again Inshallah. for your attention. Thank you so much for your questions. Okay. Yeah, I also want to thank you. I want to thank you for all your questions. It was a very good meeting. And also, if the students have any questions, you can give them Yes. our personal email addresses so they can ask any question anytime. Yeah, like this. We will be waiting for the questions. And next time we can do the same Zoom meeting and your students have more questions. Okay, from us as well, we thank you so much to both of you, Ms. Sabina and Dilbert. Thank you so much for the time for attending the program, and hope to see you again in another program. And once more, we are inviting you to come to Indonesia soon. Inshallah. Exactly after this pandemic. And before we close this program, and can we take the picture? Of course. Of course. Ya, picture. Oke, teman-teman, kita akan ngambil gambar sebelum kita akhiri meeting kita. Teman-teman silakan untuk mengaktifkan video. Ya, silakan untuk mengaktifkan semua videonya. Jadi nanti kita akan mengambil gambar dan nanti kita akan post di Instagram kita, Kuliah di Turki. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan seluruh videonya. Ayo silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Setelah ini nanti, setelah kita ngambil gambar, kita ngambil video, nanti kita semua open mic kita akan mengucapkan terima kasih, thank you dalam bahasa Inggris ke Miss Sabina dan Dilbert. Dan jadi nanti setelah kita ambil gambar ini, jadi sekarang kita ambil gambar dulu. Setelah ambil gambar, nanti kita open mic, kita buka mikrofonnya, di-unmute semua mic-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita ini. Silakan teman-teman untuk membuka videonya. Silakan teman-teman, ayo dibuka. Silakan. Ya, Mas Ofar yang ngambil gambar atau saya? Silakan Mas Ofar. Izin mengambil gambar teman-teman semua. Oke. Teman-teman mengaktifkan video. Kita berikan senyuman terbaik ya. Give a good smile for the speaker. Dan enggak ya, teman-teman ya, silakan. 3, 2, 1. Oke. Once more. Selesai semuanya? Siap? 3, 2, 1. Oke, tamam. Terima kasih Panas. Oke, ya teman-teman, you can open your mic and say thank you to Miss Sabina and Mr. Dilbert. Oke, silakan teman-teman untuk membuka mikrofonnya untuk mengucapkan terima kasih. Thank you so much, Miss Sabina, and thank you so much. Okay, thank you so much, Guru Shurus. See you. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Yeah, thank you.